So, yan. Titikman na natin. Okay, no po do. Gusto ko yung pura para siyang sibuyas eh. Hi. Hello guys! So ngayon guys, papakita ko sa inyo ang aming dinner. Ang aming dinner na hindi ko siya gusto pero gusto ng asawa ko. So I will try. I will try if I can eat it. May egg kami, egg. At syempre, meron kaming potatoes. Yan, patatas. Nakita niyo ba? Nakita niyo ba? Ayan, naglaga ako ng egg. Diba? Tapos, naglaga din ako ng patatas. Gusto ng asawa ko yung maliliit na patatas. Tapos, meron kami ito. Ano ba to? Parang ano siya, margarine, ganyan. Ewan ko. Tapos, ito yung bread. Flat bread siya. Flat bread siya. Tapos, meron din kaming ganito. Ewan ko kung anong tawag dito sa English. May ganyan kami. Diba? Tapos, ito talaga yung pinaka-main. Yung rockfish. Ano siya guys? Parang hilaw siya. May amoy kaya hindi ko siya gusto. Pero sabi ng asawa ko mamaya daw. Dadamihan ko lang daw ng ganito para daw hindi umamoy. So ayan. Titikman natin yan mamaya. Let's see kung makakain ko ba siya. Challenge ito. So this is the rockfish. This is the Norwegian rakfisk. Yeah. This is a fish. So we have, it's a dead fish. This fish. It's raw. You will just eat it raw. Ta av sånn, What? kjør hva du vil. Show it, show it. What do you mean? Uy, det lukter. Så ta det ikke. Ay! Ayan, naano ko na yung egg. Akala ko kanina Ay nako, si Talia nagpapabili na naman ng candy. Bukas daw, please daw. Ito naman yung parang malaking onion spring na taba. Iwain ko. Han har glemt å kjøpe bikkjefen, men da får vi gjøre det i morgen da. Yeah. Is it enough? Ayan na siya. Flat bread. Yan ang bread niya. How is it? Very good. Very good. Very good. Is that your favorite? No, No? no. Beef is my favorite. Wow. This is Norwegian food Norwegian food, yeah. coming from the Norwegian Sea. Yeah. Yes, that is red fish. Yeah. They live in the bottom of the sea. Oh. Yes. It's called rakfish. Rockfish ka. Rakfish. So, yan. Lagyan natin ng margarine. Faen. And then the fish. Og godt her. It's like a sushi. It's like sushi. Ta for seg. Sushi, sushi, se hvordan du gjør det, sushi. Like this. Skal vi se. Skal vi se. Like that. Skal vi se. Og så tenker du puré. And then pura. This is pura. Ano man yan siya sa English? Puré, ja. I don't know Og så legger du et flagg over. what's the name of this in English. Det er veldig viktig å ha nok. It's like onion spring pero Det mataba. er veldig viktig å ha mye. Nei, så er det mye. It's bigger than Men det har du vel. You have Hold med mye puring av.
Oh, are they? Så tar du ett flatt over. Okay. Yan na. Meron na tayong. Wala kasi tayong talaga camera eh. So, ayan na siya guys. Lalagyan ko na lang siya ng takip. Wala tayong cameraman eh. Yan. So, parang sandwich na siya. And then, we'll see kung masarap. So, yan. Titikman na natin. Okay, go po do. Gusto ko yung pura para siyang sibuyas eh. Hi. There, the fish. Ja. Så den sterke smaken blir litt borte da, vet du. For du vil ikke bære smaken med det. So guys, very good siya. Ang taste good. Promise. Kasi dinamihan ko ng margarine tapos ng pura, yung parang malaking onion spring. Try ko rin siya guys, yung egg lang. Diba? Iba-ibang klase pala. Good guys. So try ko naman with fish and egg together. Yes. Together forever. Yes. We'll see. And then let's put the pura like that. Yeah. Like that. More I guess. More, yeah. Masarap pala siya. Yung amoy pala nawawala pag may ano na, may onion. Thanks for watching Dellen Jakobsen.